Hello, hello. Bisan unsay imong himuon magana o mabati, ang tao dili mawad-an og ikasulti. Just like sa akong nabasa sa post ni Miss Fake Ash, ang mga tao abtik ra kaayo mang bash. Kung maka-comment, grabe ka harsh. Ani ang akong naobserbahan, ngano man gyud nga ang standard karon sa kalibutan, ang respeto magbase sa hitsura ug katayuan. Kay kung dili ka hitsuraan ug dili pud ka kwartahan, dili ka bet sa kasagaran. Hoy, dili porket dili nimo siya makauban og wala lang gani ka na smilean, og dili porket dili nimo makasabayan sa inuman og tsismisan, i-judge na dayon nimo siya nga maot og batasan. Very wrong nga mindset mga kaigsuonan. Oo, kitang tanan na ay tinaguan na batasan. Syempre, magdepende sa tao nga atong gikaatubang. Maong kung wala ka buhati og daotan, ug wala kay ikasulti nga kaayuhan, maayo pag maghilom na lang. Syempre, we are just human. Paghimuan ta ng daotan, lisod kaayo kalimtan og dili jud nato malikayan ang naghimo og bad usahay atong madumtan. Labi na kung presko pa kaayo sa atong panumduman. Ug depende na sa kasakit sa atong dughan. Pero ayaw ka balaka kay sooner or later ato na lang makalimtan. Maong kitang tanan dapat mag-reflect sa atong batasan. Kay usahay sab masubrahan. So until sa sunod, salamat sa panonood.